Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-hirra wal kharira wa Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Riwayat saking Abi Amir al-As'ari radhiyallahu anhu. Moga maridon sapa anu saking Abi Amir. Qala ngucap ya Abi Amir ing lafaz qala Rasulullah sallallahu. Ketika sapa Rasulullah dapat layakunan min ummati aqwan yakti lam ibtida layakunan nak yakti bakal anak temen umati saking umat isun aqwamun apa kira-kira kaum yastakhilluna kang hitung halal ya kaum kabe al-khira fardi firman ini fardi yastakhilluna kang hitung halal ya kaum kabeh di aqwam al-khira ing farji wal khairan sutra. Rawahu Abu Dawud ngriwayataken hadis apa Imam Abu Dawud. Wa aslu fil Bukhari lan uti asal hadis fil Bukhari kuna hadis Bukhari. Sahih hadisnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashiba fi anyati zabi wal fiddah fa an na'kula fiha fa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi. Rawahul Bukhari. Riwayat saking Hudzaifah radhiyallahu an qala ngucap Hudzaifah ing lafaz naha Nabi sallam nyegah atau ngelarang apa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anas riba yang ada pintang minum kita fi aniyati dzab dan fiddah dalam wadah emas lan perak panak kula lan ingat pintah mangan kita fiha ing dalam aniyati dzab panlub sil harir lan saking nganggone sutra wadibat lan sita dibat dibat kare sutra wa anadrisa lan hilan arpintah codok kita ala ing atasnya dibat dan lemek terlibat. Rawahu Bukhari mengatakan hadis siapa yang Bukhari. An Umar radhiyallahu an qala na Nabi sallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'ain aw salasin aw arba'in muttafaqun alaih wa lafzul Muslim. Riwayat saking Umar radhiyallahu an qala ngucap Umar dapat Nabi sallam negah sapa kanjeng Nabi sallam an lubsil harir saking nunggu sutra illa mawdi'a isba'ain angin panggonan diri diroro salasin atau telu atau arba'in atau papat berarti penuduh penengah selingking muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih walaf dari Muslim lan utira pada hadis Muslim ikut hadis Muslim. Pan Anas radhiyallahu an anna Nabi sallam riwayat saking Anas radhiyallahu an anna Nabi sallam setune kanjeng Nabi Muhammad sallam rakhaso iku gaya kemurahan hukum ya kanjeng Nabi di Abdurrahman bin Auf dan di Zubair di komisil haris dalam kelambi kurung sutra di safari dalam lelungan min hikkatin min ditaklil dengan min hikkatin kena gatel minnya bermakna taklil min hikkatin kena gatel kanat bihima ana ya hikah bihima tu kelawan karone komisil harir anak ya hikah ya gatal bihima itu kelawan karone merana kamu kan asbuen ya penuduh rodok. Wan Ali radhiyallahu an riwayat saking Ali radhiyallahu an qala ngucap Ali kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam nggokaken kelambi nggokaken ngisun sapa kanjeng Nabi atau Nabi ya kasanin Nabi sallam kulatan nggokaken ngisun sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulatan ing kelambi tebel
Bulatan kelambi tebal. Bulatan yaro'a ing kelambi tebal. Bulatan yaro'a bekasisin al-mumah mumalah wakal khiyah al-musana at-takhiyah sumah mamdudah kayak urudin arif kelambi tebal kang dawa sirah panjang siro'a kelambi tebal kang panjang. Fakharajtu mangka metu isun fiha ing dalem mangka metu isun fiha ing dalem hula. Fara'aitul ghadaba mangka ningali isun al ghadaba imarah fi wajhin wajhi Rasul. Fa safaqtuha mangka nyoyak-nyoyak isun ing hula baina nisa'i inal antarane sake rabi-rabi isun atau sake wadun-wadun isun. Muttafaqun alaih, hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa hadza lafzu muslimin dan utawi kila hadis iku lafaz hadis muslim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallam riwayat saking Abi Musa radhiyallahu anna Nabi sallam sinakan Nabi sallam wahilla qala satuna Rasulullah sallam qala iku ngucap ya Rasulullah dapat ukhillat dhahabu wal kharirul inasi ummati wa hurrima ala dukurihim. Dan halalakan al dhahabu apa emas wal kharilan sutra inasi ummati kudesa ke wadon-wadon umat isun wa hurrima ala dukurihim lan den haramakan apa ing atas sake lanang-lanang umati. Rawu Ahmadu singwarakan atau singwarakan hadis sahih Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Syukhawi lan nyohakaken ya Imam Tirmidzi ing hadis. Pan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ayyara atharon matihi alaihi rawahul Baihaqi. Riwayat saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma mengadani sapa anu saking karang Imran lan Husain. Satunya Rasulullah kalau mengucap Rasulullah mendapat inna Allah yuhibbu satunya Allah yuhibbu ikut demen ya Rasulullah satunya Allah yuhibbu ikut demen ya Allah bila nama tatkala dengan nikmati ya Allah ala abdin ing atas sidi kula nikmatan isi nikmat demen ayara ing arepintan ningali Allah asarun nikmatihi ing asar atau ing lacak nikmati Allah ala ing atas abad. Rawahul Bukhari mengatakan hadis apa yang rawahul Baihaqi mengatakan hadis apa yang membayaki. Wan Ali radhiyallahu an dan riwayat saking Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi wal mu'asfari rawahu Muslimun. Riwayat saking Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha iku nyembah Rasulullah al-lubsil qasi saking nggo kelambi Mesir qasi kelambi buatan Mesir wal mu'asfari lan nggo kelambi kang den celep kuning mu'asfar. Setune Rasulullah iku nyembah Rasulullah al-lubsil qasi saking nggo kelambi Mesir wal mu'asfari tan kelambi negara Sam tapi kang dicelep kelawan kuning mu'asfar. Asfar kelambi negara Sam kang dicelep kuning mu'asfar. Rawahu Muslim mengatakan hadis apa Imam Muslim Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Abdullah bin Amr doa ala yan Nabi sallallahu alaihi wasallam taubain mu'asfarain faqala ummuka amarata bihada ningali ingata sesun sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taubaini ing sabat roro mu'asfarain kang den celep kuning sekarone
Pakola mangka ngucap ya Nabi, jare kanjeng Nabi, umuka amaratka uta ibu nira, amaratka iku merentah ya umuka ing sira, jaga kelawan iki kelambi kini celep kuning pun mas paron. Umuka uta ibu nira amarat iku merentah ya umuka ing sira, jaga kelawan iki muas paron. Rawahu Muslimun wa sunatakan hadis apa Imam Muslim. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatal jaybi wal kummain wal farjain bidibadi. Rawahu Abu Dawud wa aslu fi Muslimin wa zada kanat inda Aisyata hatta qubidat wa qabadtuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa nahnu namsiluha lil mardo yustasfa biha wa zada al-Bukhari fil adabin radi wa kana yalbasu lil wafdi wal jum'ati. Riwayat saking Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna satune Asma akhrajat iku ngetokaken ya Asma jubatan ing jubah Satune Asma akhrajat iku ngetokaken ya Asma jubata Rasulullah ing kelambi jubah Rasulullah sallallahu makfufatan khali kanggen pelati kanggen dokan pelati bulu kelambi ini makfufatal jeb kanggen dokan pelat bulu kelambi ini wal kumaini lan tangan loro wal farjain lan bebolongan loro dibaji kelawan sutra dibad. Rawahu Abu Dawud sebenarnya warakan atas meriwayatkan hadis apa Imam Abu Dawud wa asluhu fi Muslim lan uti asal hadis fi Muslim ini kunal hadis Muslim wa zada lan nambah ya Imam Muslim kanat inda Aisyata anak ya jubah inda Aisyata iknan sanin Aisyah ataku bidak sehingga dan tanggapi ya jubah pakabat tuha maka nanggap itu ing jubah. Makanan Nabi sallam dan ana sapakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha iku nggoyo Nabi ing jubah panaknu mangko kita nagsiluha iku ngumbah kita ing jubah lil mardo karena gering yustasfa biha kang den alap waras apabila kelawan jubah jadi jubahkannya Nabi ada wong gering kumbah tunaikan maksudnya apa? Maksudnya kena supaya menjaluk waras karena berokainannya kelambi jubah Nabi. Wajah al-Bukhari lanis nambai siapa Imam Bukhari fil adabil mufradi ing dalam adab kang terpencil maka nati al-baswa lan ana ya Nabi al-baswa iku munggoya kanjeng Nabi ing jubah lil wafdi karena namu wal jumatilan salat Jum'ah barang menamu kan Nabi mana jubah jadi berarti perlu menghormati tamu mah sudah dan maunya lagi beligir kan kau doang bangga tamu enggak kelamin aku nah menghormati wal jumatilan Jum'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kitabul janaiz utawi kuat menaken kira-kira jenazah mayit jenazah mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jumlah makul kawal ya qala sallallahu ing lafaz qala sallallahu alaihi jumlah fil fa'il maka nasab di makul kawal saking qala ya wis ambil jurumnya aja prakatakan kabeh terus target sebab modal pertamanya aku ngajukan ambil jurumnya gitu habis ambil jurumnya
Apal makon pun. Terus paham ko ka Allah sing wani pahaman mengerti. Al-aflapat manane ndak apal dipit. Perlu ko mako amil di rumiah matan bina ko. Perlu dicetak ko. Sorogakan. Raja amil di rumiah turun cuma jalpi ala budak siawan. Mabok. Ugang jadi naik turun jadi punya mudang ngaji alfiyah. Lah iya kepuas mana. Bapak Saryawan. Kemana Mami? Sabaran. Alwi. Kitabul janaizi utawi kitab nerangkan kira-kira janaiz jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallam aksiru dzikra hadimil ladat al mauti aksiru ngatena sira kabeh dzikra hadimil ladat ing inget menggatakan kang menggatakan ladat menggatakan enakan kenikmatan apa al mauti mati wis mati megati mangan ora bisa sudah wis apa keenakan kenikmatan ulah wis mati jajan nikmatan dunia maksudnya aksiru ngatena sira kabeh zikru hadimil ladat ing teh mengatakan kang atau kang kabeh kenikmatan ladat ku kenakan kenikmatan al mauti tegese mati Rawu Tirmidzi nyatakeun hadis apa Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban lan sahihkan hu hadis apa Ibnu Hibban wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamayyana la yatamannayanna ahadukumul mauta tidurin nazala bi fa in kana la budda mutamannayan fal yaqul Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala mutafi Anas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum ada ngarep-ngarep temen ahadukum sapa salah sini sira kabeh al mauta ing mati tidurin karena mendarat udah darat berkenan bodoh sikit iki oi payah ben dunia disundel mati bel aja ikut dosa gagang gati, kuli gati, memang segarat begitu payah. Bisa jaluk mati, bisa-bisa. Aturan gedalan. Pernah aku pernah gua ya. Arane ideli, pontang. Ideli. Barang kependak gua, ideli. Lagi ngegolong di jalan. Lagi ngegol entar aku yang datang di mobil. Ya Allah. Tadi barang gua menabrak tarik lu. Mbak. Bismillah. Gua kita kan penyakit kejati pokoknya. Mobil Marian Mbak itu sudah mati datang di mobil. Konon tuh. Saya tak tarik ke daun rumah. Pak ingat masalah sifat ngake. Wong lagi diwaini penyakit itu kalau itu lagi diganjar. Tukang adu jago ikut. Pegawai tukang adu jago sesuai kan dong sikil mandi jago bah. Kita jaluk saning Allah, jaluk waras. Oke, ada konon ku pengen lagi mati nak lintas mobil. Kan ini jembatan kah, nih? Jembatan pontang kah? Lumayan kanan. Pas lebat turun jembatan itu kemana lu? Turun di jalan, gua di jalan. Kita ke benda kita, tak warik kerja tak panjangan rumah. Gel penyakit itu. Tadi pengen kawin pun konon nih. Karena anu dia kali seminggu ke aku merono. Lagi itu warungnya kan. Waras tawa. Oh iya. Masih digawe waras pun Allah ada mukitasan rahmat Allah gitu. Waras. Ya bareng waras. Cuma jatuh mati. Waras belum mati. La yatamanna yana ahadukumul mauta
ada ngarep-ngarep teman sapal salah sini sira kabeh al mauta ing mati lidurin karena madarat nazalaka nganggon ya dur bi insyahat paling kana mangkala muntana ya mati la budda iku ora kudu ora ya mati mutamanna yang iku kang den arep-arep wal yakul mang kabetik ngucap ya siwang ilapat Allahumma kini he Allah moga-moga ngurip pituan kula maka natil hayatu ing barang kang ana apa urip khairan iku bagus li kedaisun namun digawe maneh digawe sama dari ya selaginya ana apa urip khairan iku bagus li kedaisun namun maneh gawe mak madari ya watawafani lan moga wafat tuan Yesun iza kanatil wafatu tatkalanya ana apa wafat bisa mati khairan iku li bagus li kedaisun muttafaqun alaih hadis itu hadis muttafaq alaih wa an Buraidah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabin rawahu Tirmidzi wa sahih Ibnu Hibban riwayat saking Buraidah radhiyallahu an saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mutab ya Nabi al mu'minu yamutu uti wang mu'min yamutu iku mati ya mu'min ya araqil jabini kelawan ngeringet ning pepilinganane al mu'minu yamutu itu wang mu'min al mu'minu uti wang mu'min dan ciri wang mu'min maksudnya yamutu iku mati ya wang mu'min ya araqil jabini kelawan metu keringet ning pepilinganane ciri-ciri wang ku iman ya Allah Rawul Tirmidzi wis ngriwayataken hadis apa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan isnu kasakni hadis apa Ibnu Hibban wa Nabi Sa'id wa Nabi Sa'id wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam lakinu mautakum la ilaha illallah rawahu Muslimun wal arba'atu riwayat saking Abi Sa'id lan Abi Hurairah radhiyallahu anhu moga ngayudan sapa anu saking karona Abi Sa'id lan Abi Hurairah qala ngucap ya bisa Ibnu Abi Hurairah ngorok ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat lakinu dari kanjeng Nabi lakinu mautakum nguruka sira kabeh atawa ngajarna sira kabeh mautakum ing sake wong mati-mati sira kabeh ing lapat la ilaha illallah niki hadis anjuran on nalkinakan wong mati itu ya balik mah nalkinakan didulung balik menyor pa pondung dia dosa duta lakinu mautakum namanya dafinu mautakum rombongan lakinu dafinu mautakum kafinu mautakum alan alif lakinu mautakum itu mana namanya dafinu mautakum pero Muhammadiyah ngelarang nalkinakan umat itu harus ada lakinakan ahana hadis lakinu mautakum rombongan apa lakinu dafinu berarti lakin orang itu pendem dengan hadis dafinu mautakum kafinu mautakum ngebungkus hasil kabeh mati kabeh kamu harus dipendem lebadeg kita macam-macam hadis lakinu dafinu mautakum kafinu mautakum ya orang Muhammadiyah mau Wahabi orang itu terkinakan lakinu mautakum nalkinna sira kabeh temanan malakin iku ngajarna atau ngajarana sira kabeh mautakum sakum makin kabeh ing lapat la ilaha illallah rawahu Muslim sanawatakeun hadis sapa Muslim wal arba'atu lan wong papat wa naki lan wa saking Kimak bin Yasar radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala setuanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya kanjeng Nabi gara kanjeng Nabi iqra'u ala mautakum yasin maca kena sira kabeh ala mautakum ing atasake wong mati-mati sira kabeh ing surat Yasin anjuran bawang mati kudu dibacakan surat Yasin iqra'u ala mautakum maca kena sira kabeh ala mautakum ing atase wong mati-mati kabeh ing surat Yasin. Rawahu Abu Dawud sing riwayataken hadis apa Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban
Lalu nyokekakan hadis apa Ibnu Hibban. Hadis aku catat ko, hadis aku. Pan Ummi Salamah radhiyallahu anha, pan riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngucap Ummi Salamah. La qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqqa basaruhu wa au madahu tsumma qala innar rauha idza qubida tabi'ahul basaru. Fadajjan nasun min ali faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minu ala ma taquluna summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabri wa nawwar lahu fi wakhlufhu fi aqibihi. Rawahu Muslimun. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngucap Ummi Salamah, la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung sapa Rasul sallam ala Abi Salamah ing atas Abi Salamah maksudnya di rumah keduta maksud ala Ummi Salamah ala Abi Salamah ing atas Abi Salamah waktu sakwa basaru kale teman-teman melolong melotot basaru apa peningale Nabi Pak Ahmadahu mangka ngeremakeun ieu Nabi ing Abi Salamah. Sumakola kari-kari ngucap ya Nabi, jadi Nabi innar roha iza ubido tabi'ahul basaru, satunya roh ikuti kanan dan pundut ya roh tabi'ahu basaru mangkanut buri atau mangkanut buri hui roh al basaru apa peninggal. Fadajjan nasun maka gemuruh siapa manusia min ahli saking ahlinya saking ahlinya semajid kulita. Faqala maka ngucap ya Nabi dari Nabi la tad'u ada ngadoakakeun sira kabeh ala ampusikum ing atas sake awak sira kabeh illa bi khairin kecuali kelawan doa baik dan doakan baik. Fa innal malaikata mangka setuna malaikat tu aminu iku maca amin atau ngamini boleh. Angka setune malaikat tu amin iku maca amin iya malaikat alama taquluna ing atas barang kang pada ngucap sira kabeh abilang anak wong sakaratul maut kita ngedoakan ya Allah mugi-mugi si amin dijandarkan Allah tepakan iman Islam diampura dosanya nanti minum sekal oga modar sira saking sengite barang aja melotot sakaratul maut sengite kan mau turun ukari baik kan kita anu ngedongkakan ada duta dan ada nuan ku orang baik kita lah kita mah wis makonan ku mah ngedongkakan baik-baik kami digandakan Allah Ta'ala urusan kejelekan dipikul diayak mah duta menjauhkan ampura baik karena terakhir takkan maut menduta tak mungkin rayu nih dunia Allah pun. Fa innal malaikata maka sana malaikat tu aminu iku maca amin atau ngamini boleh ya malaikat alama taquluna ing sebarang kang pada ngucap sira kabeh. Maqala kali-kali ngucap ya kanjeng Nabi nyelabat Allahumma ighfir ya Abi Salamah ya Allah moga-moga ngampura Tuhan ya Abi Salamah ke Abi Salamah warfa lan moga-moga ngangkat Tuhan derajat tahu ing derajat Abi Salamah Mahdiyin ing dalam oleh pituduh fil mahdiyin ing dalam oleh pituduh kabeh wafsah lahu lan moga-moga jembarakeun Tuhan lahu ke Abi Salamah fi qabri dalam kubur Abi Salamah wanawar dan moga-moga madangi Tuhan lahu ke Abi Salamah di dalam kubur wakhlufhu fi aqibi dan moga-moga gentekakeun Tuhan hu ing Abi Salamah fi aqibihi ing dalam akibat anak putunya Nabi Salamah akan anak putunya doakan moga-moga anak putunya Nabi Salamah dua ini jadi anak yang soleh yang derajat yang baik kan waklufu lan moga-moga gentakakeun Tuhan yang bisa ngapiak di dalam anak putu Nabi Salamah. Doa Muslimun wis ngelatakeun hadis sapa Imam Muslim ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam khina tuwfiya sujjaya di burdi
khibrah muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, setuhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya ina waktu dan wafati. Setuhun Rasulullah hina tufiya ing waktu dan wafati ya Rasulullah. Ujiya maka den tutupi ya Rasulullah dibur di khibratin kelawan kelambi negara Yaman. Wah, dibur di khibrah kelawan kelambi negara Yaman. Muttafaqun alaih, ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Memburu di Yaman, sampai kurung negara Yaman, kurung negara Yaman. Muttafaqun alaih, hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa anha radhiyallahu anna Abu Bakr Siddiq qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, satunya Abu Bakr Siddiq qabbala iku ngambungi Abu Bakar Siddiq ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti lan susah matine Nabi, sambung Abu Bakar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu, rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanahu. Riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya kanjeng Nabi. Nabi ngucap nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, utawi awak wong mukmin mu'allaqatun iku kang den gantungaken bidaini kelawan utang mukmin hatta yuqda anhu sehingga den bayar apa anu saking daen, hatta yukdo anu saya ngaden bayar apa anu saking daen. Penting ya membayar utang aja sampai kita mati. Aduh, penting kamu kita Islam pada Islam, tapi kamu kita jauhan wong luar Islam serakah. Wong Islam pada Islam amal kebaikanannya wong sing diutangi iki diumbalakan wong sing utang, namun mereka hutang, tapi yang dihutangi maklum keluarganya, anak putunya yang dihutang, bebas. Bahwa Ahmad dua menyatakan hadis siapa Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi wa hasan ulan sintung hadis hasan, ya Imam Tirmidzi ing hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu malan wa sakin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kum tabiya Nabi firladhi saqatu an rahilati mata pamata ing dalam uang kanggo guri ya si uang saking tunggangannya si uang pamata mangka modar ya si uang ingsilu binain wasidin nadusana siraka behu ingsin mansin matiku mati ketunggangan nggak motor dengan kuda gitu jatuh tunggangan mana mati tak dari sini Allah ingsilu pada ngadusana siraka behu ing siman main kelawan ban wasidrilan bidara. Lu bidara? Udah bidara kau. Maju mati hati nanti lu bidara. Udah bidara. Sidrin. Bidara kau udah bidara. Wakafinu lan ngebungkusa siraka behu ing siwang simati bu. Sauba ini ing dalam cewek rorong lapis. Muttafaqun alaih, hadis itu hadis muttafaq alaih. Kana Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu usra Rasulullah sallallahu qalu wallahi ma nadri mujarridu Rasulullah sallam ama nujarridu mautana amla. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qala ngucap yen Aisyah lama aradu tatkala ngarepaken ya sahabat kabeh Gusti Rasulullah ing hadis Rasulullah sallam qalu maka pada ngucap sahabat kabeh dapat wallahi demi Allah manadri para baru isun mujaridu khalakan mujaridu Rasulullah para baru isun mujaridu khalakan apa ini jaridu, insyaAllah jaridu mengulusakan menjadi mengulusakan gimana kita harus
Anadri orang berwisun dari dua hal yang merusakan isun atau kita dengan Rasulullah SAW. Mujaridu mautakum amla mujaridu itu merusakan ya. Sama mujaridu kayak barang kang merusakan kita mautakum ing sakau mati kita amla atau ora. Al hadis rawa Ahmadu mengatakan hadis sabun Ahmad dengan Abu Dawud. Wa Aisyata wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuwasilu ibnatahu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw akthar min dalika in ra'aytunna zalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin falamma faragna azannahu fa'alqa ilaina hikwahu faqala as'irnaha iyahu muttafaqun alaih. Riwayat dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat mutab ya Ummi Atiyah hingga dakhala alaina manjing alaina ngatas kita sahabat Nabi sallam wa nahnu khalautai kita nuwasilu iku lagi ngadusi kita ibna tahu ing anak wadone wa nahnu halautai kita nuwasilu iku lagi ngadusi kita ibna tahu ing anak wadone Atiyah ini perakur Atiyah mah Gasilu ikut lagi ngadus kita ibnu tahu ing anak warga Nabi kon. Paku alaman kamu ucap ya Nabi, gisil Nabi sana temen sira ha in ibnata. Salasan kalawan telu au khamsan atau 5 hingga anjil. Aw aksaro atau liakin dari saking kono telu atau 5. Pokoknya hingga anjil be. Inro aituna lamun taningali sira inro aituna lamun taningali sun. In ra'aituna dzalika lamun taningali sira kabeh zalika in kono inna tahu imain kelawan banyu wasidin lan godong bidara waj'alna lan ngedadekaken ya wadon kabeh fil akhirati waj'alna lan moga-moga waj'alna lan moga ngedadekaken waj'alna lan ngedadekaken temen sira fil akhirat dan akhirat kafuron ing kafur barus awasean atau sebiji-biji min kafurin takin kafur barus falamma farogna mangka tatsalane pragat kita kerampung kita azannahu mangka nuruhaken kita ing Nabi fa'alqa ilaina mangka fa'alqa mangka ngejatuhaken Nabi lain maring kita hif wahu ing hif wahu begitu wahu hif wahu akhirnya jatuhkan ngejokon ilainya maring kita hif wahu ing Nabi hikwahu ya hikwahu kata akhirnya neng hikwahu tapi berarti dan akhirnya iya jadi tapi kekwau ing tapi suara juga tapi kekwau pakola mangka ngucap ya kanjeng Nabi asirnaha ngelambena nasirah ing ibnatah kan iyahu ing iya
ikhwah. Muttafaqun alaih, ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat mah ibda'na bima yaminiha. Ibda'na nawita mencira bima yaminiha kelawan nenengannya ibnatah. Jadi sebelah kanan dikit. Wa mawadi'il wudu ilan sakai tempat-tempat wudu pangunan wudu biha kelawan ibnatah. Wa fi lafdil Bukhari la fi lafdin dan indalim siji lafad min Bukhari kudu Imam Bukhari jahat Bukhari. Kadofarna maka ngelabang kita sa'aroha ing rambutnya ibnatah karena salah satan ing tetelu salah sata kurun ing tetelu telung bagian salah sata kurun ing telung kelabangan telung bagian fa'alqainahu khalfaha mangka ngejatuhaken kita hu ing kelabangan pun khalfa ing dalam seburinya ibnatah sebelah buri di lokonya tokon adunya meranin buri. Wan Aisyah radhiyallahu anha lani bahasa Aisyah radhiyallahu anha qalat uncap Aisyah ufina Rasul sallam di salah satu aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun muttafaqun alaih. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat uncap Aisyah kufina Rasulullah apa kufina apa kafana kufina majunya kufina Rasulullah dan bungkus sapa Rasulullah si salah si aswabin in dalam tulisake dewet bidin kang putih suhuliyatin kang bersih min kursupin kang bersih saking kapuk min kursupin suhuliyatin kang bersih min kursufin saking kapuk laisa fiya komisun kang ora ana fiya ing dalam salah satu aswab komisun apa kelabi kurung wala imamatun lan orana sorban lan orana apa sorban muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wa ini Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfina Abdullah bin Ubay ja ibnuhu ila Rasulullah faqala a'tini qamisoka ukaffinhu fihi fa'adahu iyahu muttafaqun alaih. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala mutabiyyan Umar lama tuwfiya kala den wafati sapa Abdullah bin Ubay ja amang keteka ibnu sapa anak lanangnya Abdullah bin Ubay maring Rasulullah sallam faqala maka ngucap Rasulullah atini faqala maka ngucap ya Abdullah bin Ubay dan ngucap Abdullah atini muga ngelaken tuan ing kula komisoka ing klani kurung tuan akafan mangkar ukafin mangkar membungkus isun hu ing Abdul ukafin mangkar membungkus isun hu ing ibn fihi ing dalem komis fatahu maka muwai iyahu maka muwai ya Rasulullah hu ing komis iyahu ing iya ibn fatahu maka muwai ya Rasulullah hu ing komis kan dikurunggah iyahu ing iya ibn muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Jadi kami kurun kami jaluk kami dengan membungkus Abdullah itu. Pan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayado fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum wal khamsatu ila nasa'i wa sahaw at-Tirmidzi. Riwayat saking Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waalaikum ucap ya Nabi dapat ilbasu min thiyabikum dari kain
Mbok kena sira kabeh min siabikum saking kakek sewet sira kabeh albayado kang putih. Painaha mangka setune siabul bayad. Min khairi siabikum iku saking luwih bagus-bagus kakek sewet sira kabeh. Wa kafinu lan ngebungkus sira kabeh fiha ing dalem bayad ing dalem siabul bayad. Mutakum ing sake mati wong mati-mati sira kabeh. Rawul khamsatu isnataken hadis sapong 5 ila Nasai ang Imam Nasai wa sahhahu Tirmidzi lan isnadaken ya Imam Nasai ing hadis ay lan isnadaken ing hadis sapa Imam Tirmidzi Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu rawahu Muslim la saking Jabir radhiyallahu anhu qala mutab Jabir qala Rasulullah sallam ngendika sapa Rasulullah sallam idza kafana hadakum tatkala ngebungkus sapa salah sing kabeh akau indul syahat fal yuhsin mangka becik kaya becik mangka fal yuhsin mangka becik kaya bagus mangka becik ngebagus ya syahat kafana ing bungkus akad kafana ing bungkus akhoh ada akad bungkus sing majid. Raw Muslim mengatakan hadis sahih Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu lan riwayatkan Jabir radhiyallahu anhu qala mutab Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini qatla Uhudin fi sabin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an wa yuqaddimu fil lafzi wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim rawahul Bukhari. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala mutab Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sabakan Muhammad sallam yajma'u iku ngumpulakeun kanjeng Nabi bener rajulaini di dalam antaranya wong lanang loro min qatla Uhudin saking wong mati-matine perang Uhud isa bin waqidin ing dalam sewet kang tibi menawan bilang perang Uhud juga perang Uhud bakalah rombongan sahabat kanjeng Nabi kalah di perang Uhud. Tapi satu saat kan perang Badar luain kemenangan dengan Allah Ta'ala. Padahal walaupun perang Badar itu pasukan Islam sedikit, pasukan wong kafir semua ke. Tapi dibantu kelawan pertolongan Allah, malaikat pada tumurun kabeh. Lumayakulu kari-kari ngucap ya Nabi, kanjeng Nabi ayum aksaru uti endikom kabeh ayak selalu ikut yakeh akdan ngalah kedil Quran Quran ayuhum uti endi sahabat kabeh sahabat maksudnya aksaru ikut yakeh akdan ngalah kedil Quran kedil Quran yang paling akeh tapi Quran payuqaddimu maka ngadokakeun Nabi hu ing rajul silahdi ing dalam landak walam yugusalu lan ora dan adusi ya wong kabeh ya kota Khudin go walam yusalla alaihim lan ora dan salat di apa alaihim ing atase kota Uhudin pada dadusi pada disalati wong sing perang Uhud syahid rusak musibuk duta wis pirang-pirang puluh uang pirang-pirang ratusan pada mati kan lupa tadi ora dadusi ora dibungkus mana ora disalati mana dibungkus tapi ora dadusi ora disalati. Rawul Bukhari mengatakan hadis Sahih Bukhari. Wan Ali radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallam riwayat saking Sayyidina Ali radhiyallahu an qala mutab ya Ali dapat sami'tu Rasulullah sallam rumi sunni Rasulullah sallam yaqulu ing ucap ya Rasul la tanah ditagol kan agenda togin oke la tagolu fil kafani fa innahu yuslabu syari'an rawahu Abu Dawud la tagolu ada gawe larang sira kabeh la tagolu ada gawe larang sira kabeh fil kafani ing dalam bungkus paina maka sunnya kafan yuslabu iku dan tabut paina maka sunnya kafan yuslabu iku dan tabut ya kafan syari'an kale buru-buru. Rawahu Abu Dawud disebutkan hadis apa Abu Dawud. Wa Aisyah radhiyallahu anha
Dan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha orang ucap anan Nabi sallam itu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucap ya kanjeng Nabi lah kata Aisyah la muttaqabbi la wasaltuki al hadis la mutiknya la muti bikin takirin duhur lamun tamati sira qabri dalam sedurunge sun la wasaltuki mangkayakti lawasal tu kima ada tanun tak nu sedikit sedikit ini lawasal tu kima anu mertegeruna lawasal nu kima lawasal tu kima kayak siap ngadu situn ing sira dari kanjeng Nabi lamuti lamun tamati sira qabri nan sedurunge sun lawasal tu kima kayak siap ngadu situn ing sira ya wasal tuki madi ya banyak wasal itu jadi tiga ini mana jadi karena madi mah zaman mandi enggak zaman tindor ya wasal tuki mangkayati harap ngadu si isun insira dirantai Nabi al hadis melanjutnya sering hadis Rawahu Ahmadu sunatakan hadis saking Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban lan sunatakan hadis apa Ibnu Hibban Wan Asma bin Umais radhiyallahu anha anna Fatimah alaiha salam awsat ayyuwas ilaha aliyun rawahu Daruqutni diriwayat saking Asma bin Umais radhiyallahu anha moga ngridoni sapa ana saking Asma anna Fatimah satuni si Fatimah alaiha salam ausat iku wasiat ya Fatimah ayo wasila ing arep pintang ngadu si ha ing Fatimah alin sapa Sayyidina Ali lakine Rawahu Daruqutni sinawatakan hadis apa Imam Daruqutni Wan Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyah fi qissatil ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birattiha fi dina qala summa amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat rawahu Muslimun riwayat saking Buraidah radhiyallahu anhu kisahil Ghamidiyah ing dalam ceritanya Ghamidiyah alati amaron nabiya kang merentah iya Ghamidiyah ing kanjeng Nabi salam dirajnya kalawan ngeranjangnya si Ghamidiyah aran wong dina ing dalam dina pola ngucap iya Buraidah dari Buraidah cuma amaro rawi gini walaupun ucap rawi lagi ini siapa Buraidah walau ucap rawi atau Buraidah cuma amaro kari-kari melentah ya Buraidah ya kelawan si Ghamidiyah Rasulullah maka dan sholati apa yang atas seki Ghamidiyah waduh pinat dan bendem dan pendem iya Ghamidiyah para muslimun ceritakan hadis apa Imam Muslim aran wong Ghamidiyah Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala utiyan Nabi sallam birajulin qatala nafsahu bima syaqisa walam yusalla alaihi rawahu Muslimun riwayat saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala ucap Jabir ingafat utiyan Nabi sallam birajulin yang tekan siapa kanjeng salam birajulin kelawan siji lanang qatala kang mateni lanang nafsu ing pribadi lanang mimasa kisah lawan panah bunuh diri walam yusall alai mangkara dan salati apa alai ing atas sirati kalau disolati walam yusall alaihi mangkara dan salati apa ing atas sirati kalau disolati jadi mati bunuh diri. Rawahu Muslim diceritakan hadis apa Muslim. Nah, mati bunuh diri mau bagus.
mati konyol. Pan Abi Hurairah radhiyallahu an yake satil mar'atil latika anat taqamul masjidah. Qala fa sa'ala anhan nabi sallam faqala matat faqala afala kuntum adantumui faka'annahum sogru amroha sogru sogaru gini mah sogru amroha faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alayya muttafaqun alaih wajada muslimun summa qala inna hadil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha tunawwiruha lahum bisalati alaihim. Riwayat saking Ubay Abi Hurairah radhiyallahu anhu kisahil marati dalam ceritanya wadon yang kisah wadon, cerita wadon alati kanat kang anak ya wadon takumul masjidah ikut demenang ya wadon i masjid tetapi menang orang ucap ya Abi Hurairah fasa'ala anha nabi yang ucap riwayat Abi Hurairah mangka tetakon anha saking wadon sapakannya salam faqalu maka ucap ya para sahabat kabeh matat yang ucap ya mati ya wadon faqala maka ucap ya nabi afala kuntum azantumuni anatah mangka ora ana sira kabeh iku ngawai azantumuni iku ngawai weruh maksudnya azantumuni mangka anatah mangka anak sira kabeh anatah mangka ora anak sira kabeh azantumuni iku ngawai weruh sira kabeh ingsun maka anau maka kasun sahabat kabeh sogru ta sogaru sogaru mangka kasun sahabat kabeh sogaru amroha hitung kecil hitung remeh macam sahabat kabeh amroha ing kelakuan sewadon pakola maka ngucap ya nabi duluni nona nasira kabeh isun ala qabriya ing atas kubur sewadon duluni nona nasira kabeh isun ala qabriya ing atas kubur sewadon padallahu mangka noni kom kabeh sewadon fasalla alaiya mangka nyolati fasalla alaiya mangka nyolati siapa ke fasalla alaiya mangka nyolati ya nabi alaiya sewadon muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih wajada muslim lan nambah saja muslim ing lapat sumakola dia ngucap muslim kari-kari ngucap ya inna hadil kubura setune ikilah kuburan mamlu'atun iku kang den kebeki zulmatan ala aliyah setune ikilah kuburan inna hadil kubura setune ikilah kira-kira kubur mamlu'atun iku kang den penuhi atau kang den kebeki zulmatan apa kegelapanan ala aliyah ngasai wadon wa inna Allah setune Allah ta'ala yunawiruha iku mandahakan ya Allah ta'ala haing kubur lahum gede para sahabat kami bisolati kelawan sebagainya latin itu alaih nyatanya para sahabat kabeh kuburku dan setunya Allah yunawiru wa iku madangakan ya Allah hain kubur lahum gede hadir kubur wong ali kuburku ya bisolati jadi nabi kelawan sebagainya latin itu alaih nyatanya ali kubur kabeh. An Hudzaifah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatkan Hudzaifah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallam kan iku anu Nabi an hai kun bayakan Nabi anna ni saking nggawa anna ni sore ayat ini di dahiliyah dan arabakan tidak mata hukum arif anin nakni ingkan iki yang dijafaina arabakan tidak mata minhum tarif rakiban qabail ini mah ini aku kan masih sambat-sambat juga gimana nah ini
sambat-sambat di kamar semua. Tapi nggak usah sambat kah katanya. Sekali kita dari dulu mati, baru kita nih akhirnya ngomong segala-galanya kakak, ungkap-ungkap, sambat-sambat. Nah, bahasa jahiliyah itu mau konon kabeh. Bila mana anak mati, jadi dulu itu pada mengucapkan segala-galanya kak, sinororakan itu. Itu ngedoakan baik, akhirnya ngungkap-ngungkap kelakuan-kelakuan ting, macam-macam kan. Jahiliyah. Enak, ini kesambat-sambat kamu kita ini. Bahwa Ahmad menyatakan yang hadis apa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngitung hadis hasan lan ngitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi sing hadis. Pan Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'aiku iya aku kada bae amanu cerita-cerita sambat-sambat wis. Ketunekan Nabi Sallam ya riwayat saking Mbah Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallam ketunekan Nabi Sallam iku cerita-cerita mungkin ya Nabi An-Najasiyah ing Raja Najasi fil yaumi ilal Madinah kang mati ya Raja Najasi fi dalam yaum wa kharajalan metu ya Nabi bim kelawan sahabat rabi ilal musalla maring tempat pesalatan fasafa bihim mangka baris-baris ya Nabi di ngatur barisan ya Nabi bim kelawan sahabat kabeh wa kabbaru alaihi lan maca takbir kanjeng Nabi alaihi ing atase Raja Najasi arbaan kelawan patang takbiran. Ini nyalat doib sih maksudnya. Nyalat doib. Mutafakun alaih yang hadis itu hadis mutafak alaih. Pan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lan wasak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qalat mutaf Ibnu Abbas kami tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngerungi suningan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngakuli ngucap ya Nabi ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa tafa'ahumullahu fihi. Rawi Muslim. Ngerumu isun ingkana Nabi salam. Yakul ingucap Nabi. Nabi ma min rajulin muslimin ora ana saking sijilanan kang muslim yamu tukang mati ya rajul. Fayaqumu mangka nyalati mengusir ngadeg jan. Maksudnya nyalati. Fayaqumu mangka nyalati la jati ngatas jenazah si rajul arba'un rajulun sapapatang puluh wong lanang la yusrikuna kang orang musyrik ya arba'una kabeh billahi Allah syai'an setitik pun orang yang kemusyrikan Allah syai'an setitik pun orang yang kemusyrikan Allah wang sing ngarati patang puluh wong illa safa'umullah angin nyafaati hum ing illa safa'umullah angin nguwani atau angin nguwai syafaat angin nyafaati hum ing wong patang puluh kabeh sapa Allah atau angin nguwai pertolongan boleh hum ing wong patang puluh kabeh sapa Allah fi ing dalam jenazah semajid kang jadi lamun ukiraja muslim mati ku ya jadi lamun kita kematian wong sing nyalati pun karena wong patang puluh lebih mau apa iku dua ini pertolongan kan Allah Ta'ala insya Allah si mayit mendapat syafaat insya Allah si mayit oleh syafaat kalau sebab disalati kalau uang patang puluh uang itu sing orang ketempelan musyrik uang sing patang puluh tapi lamun upama nana sing ketempelan musyrik nih Allah wala alam kuduta iki menjadikan la yusriku nabillah wong patang puluh itu orang ketempelan musyrik setitik pun orang ketempelan musyrik ini Allah Riman musyrikku menyekutukan Allah percaya anani Allah tapi ana manis menyuguh kepercayaan yang kita atau ada dukun dengan sugi kita percaya nih Allah biasa salat waktu salat kan rawan sebab kita anak ngeduni kepercayaan khusus
Uwani selian Allah iku musyrik. Angka wong 40 iki lakas sing ngedeni kesifat kemusyrikan. Itu diijabahkan Allah Ta'ala. Insya Allah si mayit mendapat syafaat, mendapat pertolongan karena sebab disalati wong 40 wong pun. Rawahu Muslimun disunatakan hadis sampai Muslim. Wan Samurra bin Jundab bin Jundub Wan Samurra bin Jundub radhiyallahu anhu maqala salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imratin fama ala imratin matat fi nifasiha faqama wastoha muttafaqun alaih. Riwayat saking Samurra bin Jundub mana yang Jundub radhiyallahu anhu moga ngaridoni sapa Allah anhuma saking karena Samurrah lan ki Jundub. Qala ngucap ya Samurrah, yang ngucap Samurrah salat isun wara'an Nabi salat ing dalam sumurine kan Nabi salam ala imrati ing atase wong wadon matat kang mati ya wadon fi nifasiha ing dalam nifasi wadon. Faqom maka ngucap ay mangka faqom maka ngadeg ya kan Nabi wastoha ing tengah-tengah wadon mati kuwen. Tuh. Dalam keadaan nifas, wadon mati dalam keadaan nifas. Kali Nabi bapak penyolat itu di tengah-tengah si mayit wadon sing dalam keadaan nifas iku mati. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wanisata radhiyallahu anha qalat lani wasakin sanisa radhiyallahu anha qalat kuntat binti Aisyah wallahi laqad sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydoa fil masjid. Rawahu Muslim. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntat binti Aisyah wallahi demi Allah laqad shalla yakti teman-teman nolati sapa Rasulullah sallam la ibnai baydoa ingatase anak lanang rorone baydo ini kan kisahan dan kisuhel baydo ini kan ibnai baydoa anak lanang rorone baydo kisahal karo kisuhel saran ay sahrin wa suhel pun wa baydo ismuha dak sa'ad wal baydo pun wa abuhum Wahab bin Rubai'ah sahal wa suhel minta kiranya kok fil masjid laki teman-teman nyolat di Rasulullah ala ibnai baydo ingat sa anak lanang rorone baydo sahalan suhel fil masjid dalam masjid. Rawahu Muslim mengatakan yang hadis apa yang Muslim Wan Abdurrahman bin Abi Laila radhiyallahu anhu qala ucap ya Abdurrahman ing lapat kana Zaid ana sapa Zaid bin Arqam yukabiru ala jana ibina arba'an wa innahu kabbaru ala jana datin khamsan fasa'altu faqala kana Rasulullah sallam yukabiru wa rawahu Muslimun wal arba'atu. Ana sapa Zaid bin Arqam yukabiru iku maca takbir ya Nabi ala jana idya ingatas janajah ingatas kira-kira janajah sekitar ba'in papat wa inna ulan susun Zaid an Abdurrahman bin Abi Laila radhiyallahu anhu qala ucap Abdurrahman ana Zaid sapa anak sapa Zaid bin Arqam kabiru kan iku maca takbir Zaid bin Arqam ala jana idina ingata kira-kira janajah kita arba'in papat wa inna ulan sutuni Zaid kabar iku maca takbir Zaid ala jalan jatin ingata janajah khamsan ing 5 pasal tuh mangka tatakon itu ning Zaid terus faqala mangka ucap ya Zaid mendapatkan Rasulullah SAW juga biruha ana sapa Rasulullah juga biruha iku maca takbir ya Nabi ing khamsan. Rawahu Muslimun wis nyatakan yang hadis satu Muslim wal arba'atu lan papa. Nah Rasulullah maca takbir 5
Pasaatu mangka tatakon itu injay. Dari rawikaan. Pakol mangka ngucap ya Zaid bin Arqam. Dari Zaid bin Arqam jawab kan Rasulullah sallam ana sapun sallam yukabiru kebaca takbir Rasulullah ha innal khamsan kalimat. Rawu muslimun ceritakan hadis siapa yang muslimal arba'ah tulang pengwalan wong papat. Pan Ali radhiyallahu an anahu kabbaro ala Salim bin Hunayf kitan wa qala innahu badriun rawahu Sa'idun bin Mansur wa aslu fil Bukhari. Riwayat saking Ali radhiyallahu anhu anna sunni Ali abaroi kuma takbiri ahli ala Salim ing atase Sahal bin Hunayf kitan ing 6 waqala ngucap ya Ali innahu badri setuhuna Sahal badriun iku bangsa Badar. Rawu Sa'idun wis ngeritakan hadis apa di Sa'id bin Mansur. Wa aslu fil Bukhari uti asal hadis fil Bukhari kudang hadis Bukhari. Wa Jabir radhiyallahu an qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaiha arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil kitab bitakbiratil ula. Rawu Sa'idun bi isnadin dhaifin. Riwayat saking Jabir radhiyallahu an qala ngucap Jabir kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabiru kumaca takbir Rasulullah la jana idia ingata sekira-kira jenazah kita arba'an papat wa yaqra'u lan maca ya nabi bi Fatihatil kitab kelawan Fatihan kitab di takbiratil ula yang takbir kang pertama baru awal. Kalau Syafi'i menyatakan hadis sampai Imam Syafi'i isnadin dhaifin kelawan isnad kang dhaif. Wa antal bin Abdullah bin Auf radhiyallahu an qala sallaita tutata tata tulis lagi nomor pada terang. Setelah itu khalfa bin Abbas ala janazatin faqra'a Fatihatal kitab faqala lita'lamu anna sunnatun rawi Bukhari. Riwayat saking Thalha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala ngucap ya Thalha setelah itu khalfa ibni Abbas nolati sun ing dalam seburunya Ibnu Abbas ala janazatin ing atas jenazah faqara'a Fatihatal kitab mangka ngucap Ibnu Abbas ing Fatihah ing kitab alhamdulillah rabbil alamin ya Fatihah faqala mangka ngucap Ibnu Abbas kita lamu jadi ngucap Ibnu Abbas kita lamu darpan tabala guru sira kabeh ana ing setune Fatihatal kitab sunatun iku sunah. Rawal Bukhari menyatakan hadis apa Imam Bukhari. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala shalla Rasulullah sallam ala janazatin fa khafittu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasaldi wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqaitu soba al abjada minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahli wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Rawi Muslim. Riwayat saking Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ngucap ya Auf bin Malik ing lafaz sallallahu alaihi wasallam nolati saparun salam ala janazatin atas jenazah faqafitu min du'a iman kang raksa itu min du'a saking doa Nabi doa lagi Allahumma ighfirlahu warhamhu ya Allah moga ngampura Tuhan aku di mayit warhambulan moga rahmati Tuhan hu mayit wa afilan moga maaf Tuhan hu mayit wa aku anhu lan moga wa afi merak afi maaf wa'fu anhu dan moga maafun wa'fu anhu tegesek moga maaf Tuhan an kaki mayit wa akrim nujulahu lan moga-moga muliakaken Tuhan nujulahu ing panggonan mayit wa wasiman khalahu lan moga-moga jembaraken Tuhan man khalahu ing tempat mandi mayit wa dakhilhu wa aksilil moga-moga ngadu Tuhan ing mayit bil ma'i kelawan bani wa sajiran bun
wal baradilan udan es panakilan moga-moga ngebersihakeun tuan mayit minal khotoya ya saking kira-kira kesalahan kama naqatis saubat aya barang kang ngebersihakeun ya barang asauba ini sewet al abyadu kang putih minad dana saking kotor. Abdil hulan moga-moga ngedakakeun tuan mayit baron indah sa khairon indah sa kang baik indarihi saking dosana si mayit wa ahlan lan ing ahli ni man khairan ing kebaikan minal saking ahli ni mayit wa dakhil jannat wal moga manjingakeun tuan mayit ing swarga wa qihi moga ngraksa tuan mayit ki doang mana ki ngraksa ki mayit wa qihi moga-moga ngraksa tuan ki ing mayit fitnatul qabri ing kepitnaan kubur wa adaman nari lan siksaan neraka. Rawahu Muslimun wa sunatan hadis sahih Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tujillana ba'dahu. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an qala ucap Abu Hurairah ana sapa Rasulullah ikut tatkala nyolati ya Rasulullah ala janazatin atas jenazah yaqulu maka ucap ya Nabi atau Rasulullah ini dapat Allah maghfir ya Allah moga-moga ngampura Tuhan dihina keberit kita wa mayyitina lan mati kita wa sahidina lan sahid kita wa gidina anjir itu baik hadir sahidina dan kang hadir kita wa ghaibina lan ghaib kita wa sagina lan cirik kita wa kabina lan wong gede-gede kita wa gakalina lan lanang-lanang kita wa unsana lan wadon-wadon kita Allahumma man ahyaitahu ya Allah man ahyaitahu ing uang kang sampun nguripi Tuhan hu ing suman dina saking kita fakir mangka moga nguripi Tuhan ing suman alal Islam atase urip agama Islam waman sakawafailan ing uang kang ngawafati Tuhan ing suman dina saking kita fatawafau mangka moga ngawafati Tuhan ing suman alal iman ing atase nggawa iman Allahumma la tahrimna ya Allah moga-moga napik ngunakeun Tuhan nah ini kita ajrahu ingga yang semayit wala tudillan al mungkin napik nah sarakan Tuhan nah ini kita bangun dan itu bisa mayit. Rawahu Muslim sunatakeun yang hadis apa yang Muslim wal arba'atulan wong papat wa nahu radhiyallahu an anna Nabi sallam qala idza shallaitum alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Hibban. Dan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam tunkan Nabi sallam qala ku ucap ya Nabi dari Nabi ucap idza shallaitum tatkala nyolati sira kabeh alal mayyit ing atas mayit fakhlisu lahu du'a pantang ikhlasna sira kabeh lahu mayit adoain doa ngono kae bor dari selalu nggerudak bae di sana kami tiga ya amblop kita ngora dan gerudak kali berarti ore kayak ore kelas gimana niku Nabi terus dia selasakan bahaya langsung tuan ini karena kapre mengkon biasa nyalatin mayat biasanya di amplop gitu mereka kan harap-harap tolong mati babar kan iya kan jangan juga kering itu mati sih dari amplop ini mengkon lagi jadi selasakan bahaya mengkon tidak ada harap-harap ya hari 3 ini terima tuh tapi hati ini kita ada condong-condong aja lalu koran ini pada saat itu mah dia ikhlaskan hati niku hari 3 ini mah terima baik duit bukan lalu ditolak tegringan ditolak menunda wa anhu radhiyallahu an anan Nabi sallam dan riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu an anan Nabi sallam seterusnya sallam qala ku ucap ya Nabi jadi kan Nabi ayo ucap ucap Wan Abi Hurairah radhiyallahu an dan riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallam saking kan Nabi sallam qala ucap ya Nabi jadi kan Nabi asfi'u bil janazah bil janazah fa in taku solihatan
fa khairun tuqaddimuna ilaihi wa in taku siwa dalika fasarun tadaunahu an biqabikum muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucapkeun Nabi dari kanjeng Nabi asli'u biridana jati asli'u pada gantang sira kabeh atau buru-buru sira kabeh biridana jati kelawan jenazah wa in taku mangkal munta ora ana mangkal munta ane jenazah solehatan iku wong kang saleh wa khairun tuqaddimu mangkuti kebaikan tuqaddimu iku ngindinaken jenazah kabeh jenazah ilahi maring air maning kebaikan. Fakhairun tuqaddimu mangkoti kebaikan tuqaddimuna iku ngindinaken jere kabeh aing. Dan aja sing salihah ku jalan sing salihah. Ilahi maring khair. Fa in taku siwa dalika dalam mentaan jenazah siwa dalika iku salihane mengkono saleh. Saleh seneng saleh tino ora saleh. Pasarun tagamu mangkoti kalan tagamu iku ndokan jere kabeh ku insar. Ala rikabikum ing atase sake bulu-bulu nira kabeh. Maksud kon buang ikab dengan kebaikan yang uang ku alamah. Dalam upamanya uang ini soleh cepet-cepet. Oh, soleh. Kenapa? Karena uang sing soleh mah tenggage buru-buru dilakukan kubur. Tapi sebalik kalau menusing ala orang kono sebalik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala dan dibahas saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abu Hurairah mendapat qala Rasulullah sallam ngendika sapa Rasulullah sallam man syahida janazah hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana falahu qiratun kila wa ma qiratuni qala mislul jabalaini al-azimaini muttafaqun alaih wal muslimin hatta tudoa bilakdi walil Bukhari man tabi'a janazata muslimin imanan maktisaban wa kana maha hatta yusalliya alaiha wa yufraga min dafniha fa innahu yarji'u bikiratain kullu kiratin mislu uhudin. Riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abu Hurairah mendapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah man syahida ing sapa penghadir ya si wong janazata ing janazah atau yusolya sehingga atau hatta yusolla namanya sehingga dan sholat di apa dengan atas jenazah falahu mangka ikut tetap lau kedua iman kiratun iku ada ganjaran sekirat aman saidah lan cinta bersama dengan hadir ya suang haji jenazah hatta tutwana malam-malam dan pendem ya jenazah falahu kiraton mangka tetap lau kedua suang kiraton iku rong kirat Kila dan ucapakan wama kiratoni ladiku apa utai kiratoro orang kiratku kola ucapnya Nabi jadi kata Nabi mislul jabalain alimain ya orang kirat bong tadak ikut semacamnya gunung roro kang gede atau kang agung karone gunung karang kembali gede mislul jabalain ya kirat orang kiratku wama kiratoni ladiku apa utai orang kirat kola ucapnya Nabi mislul jabalanya adimain yaitu semacamnya gunung roro kang agung sekarone mutafakun alaih ligannya semuanya udah bukannya aku mutafakun alaih hadits mutafakun alaih wali muslimin dan kedua muslim hatta tudoa hilah malah sampai dendokon ya jenazah hilah dengan landa wali Bukhari dan kedua Bukhari mantabi ada data muslimin siapa nutburi asyur indana dewa muslim imanan iman waktu saban lan kerana Allah bahkan lan ania suang ma ikut terkena jenazah bahkan lan ania suang ma ikut terkena jenazah hatta yusalla alaihi sehingga dan salat di apa ning atas jenazah payah progalan beragat dia suang mendaknya saking mendengar jenazah terus sama gitu paina mangka setune seman yarji iku balik ya seman ikabil dikiratan kelawan kirat roro kelawan wong kirat paina maka sene siman yarji iku balik ya siman kirata ini kelawan rong kirat kulo kiratin mislu khudin uti saban-saban hiji kirat mislu khudin iku semacam gunung Uhud
Salim an Abi radhiyallahu an annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamsuna ama janazati rawal khamsatu wa Sa'id Ibnu Hibban wa allahu Nasa'i wa ta'ifatun bil irsali. Kami wa saking Ki Salim teke Wan Salim lan saking Ki Salim an Abi saking bapani Salim radhiyallahu an anau satuni Salim koro ai kuninga ya Salim intan Nabi sallam lan Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Umar yang suna iku pada melaku ya kabeh ku ama janazah ngiring berarti ya yang suna iku pada ngiring atau melaku ya kabeh Abu Bakar segala Umar ku asma malah janazah ing dalam sari jenazah. Rawal khamsatu wis meriwayatkan hadis 15 wa Sa'id Ibnu Hibban lan isnah penuh hadis Sa'id Ibnu Hibban wa lahu lan wis ngitung wa lahu Nasa'i wa ta'ifatan bil irsali wa ta'ifatun bil irsali wa lahu lan kenang elat lan wis ngitung kenang elat kun ku hadis wa lahu lan wis ngitung kenang elat ku ing hadis sapa Imam Nasa'i wa ta'ifatun lan segolongan bil irsali kalawan hadis mursal bil irsali kalawan hadis mursal nah hadis mursal. Pan Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an itba'i janazati wa lam yu'dam alayya muttafaqun alaih. Tani wa saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat mutab ya Ummi Atiyah dari ucapan Ummi Atiyah nuhina dan tegah kita atau dan larang kita an itba'i janazati kaki nutburina kira-kira jenazah wa lam yu'dam alaina lan oradan azam walam yu'dam alaina lan oradan azam apa alaina yang atas kita jadi uang singiring jenazah uang sini ngarep kanan dia yang tuna amamal jenazah sahabat-sahabat tabi Abu Bakar bin Umar yang tuna amamal jenazah ingin seburine tak ada jenazah nuhina dan tegah kita an ibail janazah saking sebutin jenazah kira-kira jenazah walan yu'dam alaina lan oradan azami apa ini ada kita sebutin jenazah mutafaqun tegah mutafaqun alaih hadis mutafaq alaih wa Nabi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul janazah tafaqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta doa muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu salam Waalaikum ucap ya Rasulullah yang Rasulullah idza ra'aytumul janazah kalau ningali sira kabeh jenazah faqumu maka pada ngajeng sira kabeh paman tabi'aha mangka sing sapa-sapa nutbu ya suha jenazah fala yajlis mangka aja dodok ya si wong cakad wong ya pada yajlis lanah jo itu pada yajlis mangka aja dodok ya siman hatta tudua sehingga dodok kon ya jenazah muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wan Abi Ishaq lan dibacakan Abi Ishaq radhiyallahu an anna Abdullah bin Yazid adkhala al-mayyita min qibali rijlaihil qabri wa qala hadza min sunnah akhrajahu Abu Dawud. Riwayat saking Abi Ishaq radhiyallahu an Ketuhunya Abdullah bin Yazid al-Khala iku manjingaken ya Abdullah bin Yazid al-mayyita ing mayit min kibali rijlail qabri saking arah sikil rorone kuburan rijlail qabri amin jatil makhalil ladhi yuda'u fihi rijal mayit saking arah pikir orangnya kuburan tegese saking arah panggonan kang dendokon ya mayit tinggal mau dan pikir ya mayit
saking arah sikil mayit sebelah adat sebelah endas. Ningki bagi dilai kabri saking arah sikil roron kubur sebelah sikil mayit maksudnya di sebelah endas. Waqala lan ngucap hada mina sunati wa hada lan utawi ikilah. Waqala lan ngucap ya Abdullah. Waqala yang ngucap ya Abdullah hada mina sunati utawi ikilah kelakuan mina sunati ikut setengah saking kesunahan. Akhrajahu Abu Dawud disebutkan hadis apa yang Abu Dawud. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu moga ngridhoi sapa wan Umar saking karo Ibnu Umar. Saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap ya Nabi ya kanjeng Nabi idza wada'tum mautakum fil quburi faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Perlu bukan di tukang di mayit. Bukan mayit. Riwayat saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap ya Nabi ya kanjeng Nabi idza wada'tum mautakum Acaranya dokon sira kabeh mautakum wong mati-mati sira kabeh fil kuburi ing dalam kubur fakulu maka pada ngucap sira kabeh ing lafaz bismillah wa la millati Rasulillah. Doane ku akhrajahu Ahmadu wis ngeluaraken hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan nyauhakan hadis sapa Ibnu Hibban wa allahu darukutni bil waqti wa allahu la nus kenang lawis ngitung kenang elat wa allahu lan ngitung kenang elat fu ing hadis sapa Imam Darukutni bil waqti kalawan hadis mukuf. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mengucap Rasulullah Kalau ngucap ya Rasulullah tasru adil mayiti kakas bihi hayan wa Abu Dawud isnadin ala syarti muslimin wa zada Ibnu Majah min hadis Ummi Salamah fil ismi tasru adil mayiti utai percaya bebalungnya mayit kakas bihi iku kaya percaya mayit hayan dan waktu ripe. Rawahu Abu Dawud usnadakan hadis sapa Imam Abu Dawud disnadin kalau isnad ala syarti muslimin ing atas syarat hadis muslim. Fajada Ibnu Majah lan nambah sapa Ibnu Majah saking hadis Ummi Salamah fil ismi tambah apa fil ismi dalam apa fil ismi dalam dosanya. Ban Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala saking Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ucap Sa'id bin Abi Waqqas al-hidu il-hidu di lakdan wansibu alayyal labin sama suni'a di Rasulullah sallam rawi Muslim al-Baihaqi an Jabir nahu wajada warufi'a qabruhu anil ardi qadr hibrin wasohahu Ibnu Hibban wali muslimin anhu naha Rasulullah sallam al-jassasal qabru wa ayyub ada alaihi wa ayyubna alaihi. Riwayat saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ucap ya Sa'd bin Abi Waqqas ilahidu landaka sira kabeh di kedusun dan kalawan melandak semena pansibu alal lab dan pansibu dan madugina sira kabeh alanya dari itu alabana imbata ngerti berarti ya denger berarti pansibu lan madugina sira kabeh alay yang atas itu alaban alabina imbata labin lamun laban susu lamun labin bata sama suni'a kaya barang kamu dan pegawen ia barang kalawan Rasulullah sallam nesam maksudnya doanya nesam lalu muslimun mengatakan hadis sahabat muslim
Walil Baihaqi lan riwayat kedai Imam Baihaqi riwayat saking Jabir nahwu matan hadis. Fazadalan nambai ya Imam Baihaqi ing lafaz wa rufi aqabruhu alal ardi qadr sibrin. Wa rufi aqabruhu lan den pendukulaken asa mana den angkat ya dipendukulaken. Wa rufi lan den pendukulaken qabru apa kuburanane si wong anil ardi saking bumi qadr sibrin ing sekira-kira sekilan dulu ya jelas tenggang wasahahu lan isnahan hadis sapa Hibban wali muslimin dan kerjaan muslim anu saking Sa'ad bin Waqqas ibarat lafadnya nah Rasulullah ninggah sapa Rasulullah ayu jasasa ing arep perintah ayu jasasa qabru ing arep perintah dan pendasi ingat perintah dan pendasi al qabru apa kuburan wa ayuk ada alaihi lan ninggah manisapun salam ingat perintah dan dodoki apa yang ada kubur wa ayubna ninggah manisapun salam ingat perintah dan bangun apanya sekubur salah ya. Wa an Amir bin Ramiyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya kan Nabi ala Usman ingat Usman bin Mad'un wa atal qabrola nekan ya Nabi al qabrin kuburan sakasa alaihi mangka nyauraken ya Nabi alaihi atas kubur salah sakasayatin ing tulisake awuran mangka nyauraken ya Nabi alaihi atas kubur salah sakasayatin ing tulisake awuran bahwa qaimun khalai Nabi qaimun kana rawahu Abu Darqutni menyatakan hadis apa yang Darqutni luka kah diseragat kuburan kali laurakan memang terus inna khalaqnakum minha nu'idukum ya ayat baca deh mah belok kan kuburannya. Wan Utsman radhiyallahu an qala kan Rasulullah idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Riwayat saking Utsman radhiyallahu an qala ngucap Utsman kan Rasulullah ana sapa Rasulullah idza faragha itu peragat atau rampung ya Rasulullah min dafnil mayyit saking mendemi mayit waqafa mangka ngadeg ya Rasulullah alaihi atase mayit pating kubur. Faqala al-mu'tab Rasulullah dan Rasulullah istaghfiru mugalukaken pangampura sira kabeh ya akhikum kedhe saya kedhe dulur-dulur sira kabeh was'aluhu lan mugalukaken sira kabeh lahu kedhe akhi atas bisa ing ditepakan iman. Itu seperagat saking mendem mayit. Tanya abi ngadeg. Tanya abi ucap istaghfiru ning para sahabat menjalukaken pangampura sira kabeh di akhikum kedhe dulur sira kabeh was'alu lan menjaluka sira kabeh lahu kedue akhi atas kita ing ditetepaken iman fa inna al-ana yasalu mangka satune akhi ala ing dalam saat itu yasalu iku lagi ditanya lagi takon malaikat mungkar nakir. Wa Abu Dawud itu netakan hadis apa yang Abu Dawud wasahaul hakim lan isnahan hadis apa ki hakim wa amdam wallahu ala bis